बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो बड़ी ख़बरें हैं हाई कोर्ट के से हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखनी है। एक है नाज़रीन 61 टेक्सटाइल मिल्स पंजाब की, उन्होंने हुकूमत का एक फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है और इसमें बुनियादी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक कहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला था और बड़ा डिसीजन था गवर्नमेंट का, उस पर स्टे दे दिया है। अमूमी तौर पे भी ऐसे जो हुकूमतें हैं उनकी जानिब से ये गिले आते रहते हैं कि अदालतें स्टे दे देती हैं माशी मामलात में। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है और उसमें जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि जो माशी मामलात हैं उसमें जो अदालतों को गैर ज़रूरी तौर पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस फ़ैसले की तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा मामला है जाहिद महमूद राजा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। उनने एक ख़त लिखा था 11 मार्च को चीफ़ जस्टिस के नाम, और उस चीफ़ जस्टिस ने अब उस ख़त का जो है वो जवाब दिया है जाहिद महमूद राजा के नाम। वो बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक है। आज फिर जो एग्जेक्टिव बॉडी है और हाई कोर्ट की जो बॉडी है उनकी मीटिंग भी हुई, उसमें भी कुछ फ़ैसले हुए, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। अब आते हैं पहला फ़ैसला जो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, वो 61 टेक्सटाइल मिल्स हैं पंजाब की। उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था कि जो सनतें हैं उनको इजाफ़ी बिजली जो फराहमी है उसको जो मुअत्तल कर दिया था हुकूमत ने 28 जनवरी को। उस चैलेंज किया था उस नोटिफिकेशन को इन्होंने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 रोज़ कबल इस पे स्टे भी दे दिया था, लेकिन आज वो स्टे ख़त्म कर दिया। बावजूद इसके कि जो सलमान अकरम राजा हैं वो कंपनीज़ के टेक्सटाइल मिल्स के वकील वो जो है वो कोविड में थे, वो पेश नहीं हुए, उनके जूनियर पेश हुए, एसोसिएट जो थे, लेकिन अदालत ने उस स्टे को ख़त्म कर दिया। ये जो चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि अदालत एक दिन के माशी जो नुकसान है उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं ले सकती। 4 दिन के स्टे ऑर्डर से गर्दिशी करता तक कितना बड़ा अदालत ने कल जो तफसीलात तलब की है, मतलब जो 4 दिन स्टे दिया था उसमें गर्दिशी कर्जा में कितना इजाफा हुआ, वो कितना ख़र्चा है, वो अदालत ने कल मांग लिया है। और वो कहेंगे कि जिन्होंने स्टे लिया था वो हर्जाना उस पे हम जो है वो डालेंगे। अदालतों को रियासत के माशी मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये चीफ़ जस्टिस ने ऑब्ज़र्व किया है। और हर मामला जो है वो मुल्की मईशत और गर्दिशी जो कर्ज़े हैं उनके साथ जुड़ा होता है। और हुकूमत की बुनियादी तौर पर हुकूमत की जो काबीना की कमेटी थी 28 जनवरी को उन्होंने ये फ़ैसला किया था। फिर फेडरल कैबिनेट में भी ये मामला गया था और फेडरल कैबिनेट ने भी इसको देखा था, और अदालत ने ये कहा है कि मज़ीद हुक्म इम्तना, मतलब मज़ीद स्टे देकर हम कौमी ख़जाने को नुकसान जो है वो नहीं उठाना डालना चाहते। इसमें जो बेसिक जो थीम ऑब्ज़र्व किया है कोर्ट ने वो ये किया है कि क्योंकि कोर्ट की एक्सपर्टीज़ जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें इन मामलात में नहीं होती, जब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर आ जाए तो उसमें बिल्कुल गैर ज़रूरी मुदाखलत जो है वो कोर्टों को अदालतों को नहीं करनी चाहिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम आज पेश हुए थे अदालत के सामने, उन्होंने ये कहा कि 2005 की पॉलिसी के तहत हमने कैप्टिव जो पावर प्लांट्स हैं उनको सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक गैस फराहमी का फ़ैसला किया, और गैस ज़खायर का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट को सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक गैस फराहमी का करा था। ये पावर प्लांट कहते थे कि हमें मुस्तकिल जो है वो दी जाए, तो अदालत ने स्टे दिया था, लेकिन आज स्टे ख़त्म किया। कल इस पर समात है, जितना ख़र्चा हुआ है उसकी तफसीलात भी अदालत ने मांग ली हैं, और ये कहा है कि ये एग्जेक्टिव का काम है, माशी मामलात में अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हम एक्सपर्ट नहीं है। अब ये है कि देखेंगे कि कल अदालत इस मामले में क्या करती है, क्योंकि ये बड़ा अहम फ़ैसला है और गवर्नमेंट के लिए बड़ा अहम फ़ैसला है, क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा से ये गिला रहा है कि अदालतें जो है ऐसे मामलात में मुदाखलत करती हैं और हमें पॉलिसी बनाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। दूसरा मामला है हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक। वो जाहिद महमूद राजा साहब ने 11 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को एक ख़त लिखा था। उस ख़त का जवाब देते हुए चीफ़ जस्टिस ने ये कहा है कि उस ख़त से ये ज़ाहिर हुआ है थ्रू रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये ख़त लिखा गया हाई कोर्ट बार के सदर को। अदालत ने यह लिखा है कि ज़ाहिर ऐसे हुआ है आपके ख़त से कि जैसे बेंच और बार के दरमियान कोई तलख़ी है
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حوالہ دیا گیا ہے 8 فروری کے اس واقعے کا، تو چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کا جو واقعہ ہے وہ چند وکلاء، چند جو شرپسند ہیں، یہ ان کی کارروائی ہے اور ان کے خلاف ظاہر سی بات ہے قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، جہاں مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، ان کی گرفتاریاں ہیں، ان کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ ان کا حوالہ نہیں دیا، لیکن یہ جو خط میں لکھا گیا اس کا حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن قانون کا راستہ بنایا گیا، یہ عدالت نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے اپنے طور پر جو بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں وہ حوالہ دیا تھا ہائی کورٹ بار کے صدر نے، تو عدالت نے بھی کہا، اور آگے لکھا ہے کہ ہم جو ہے اپنے طور پر بھی جو جوڈیشری جو ہے لوئر جوڈیشری کمپلیکس ہے، کچہری کی منتقلی ہے، سائلین کی، لیٹیگنٹس کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم دونوں کی مطلب بار اور بینچ کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ انصاف کی فراہمی کا جو عمل ہے اس میں ہم مین جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہیں، تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ سائلین جو لیٹیگنٹس ہیں ان تک جو ہے انصاف کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے، اور دونوں مل کر ہم آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس تک اس کا مستقبل جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس نے اس خط میں لکھا ہے، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ ماضی میں جو بار ہے وہ جو رول آف لا کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور جو واقعہ 8 فروری کا ہے وہ چند لوگوں کا ہے، چند مطلب شرپسند لوگوں کا ہے جنہوں نے وہ واقعہ کیا، اور وہی جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور عدالت نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ پروفیشنل کمٹمنٹس جو ہیں بطور لائر، بطور بار جو مکمل کرنے جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ آپ تحریری طور پر ہمیں کوئی پروپوزلز دیں کہ کیسے ہم جو عدالتوں میں کیسز کا التوا ہے، بڑھتا ہوا التوا ہے، سائلین کو بر وقت جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا، کیسے اس کو ہم وہ ختم کر سکتے ہیں۔ 3 صفحات کا یہ خط ہے جو چیف جسٹس نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہی جو ہائی کورٹ بار ہے اس کی ایگزیکٹو باڈی اور دوسری جو ہائی کورٹ بار ہے ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، اس میٹنگ میں بھی بڑے اہم موضوعات جو ہے وہ زیر بحث آئے، اور اس میں بنیادی طور پر جو واقعہ تھا 7 فروری یا 8 فروری کا، اس کو 7 فروری جو وکلاء کے چیمبرز کرائے گئے تھے اس کا حوالہ دے کر اس میٹنگ جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کی تحقیقات جو ہے وہ کرانا ضروری ہے، یہ کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں، جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں، وہ وکلاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے شاید گلہ کیا ہے اس میں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ان کا بیسک سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملے کے حل کے حوالے سے انہوں نے مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری رکھنے کا کہا ہے، کہ اس معاملے میں مزید بھی مشاورت کریں گے، اور جو ملک بھر کی بار ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی رابطہ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں تھیں۔ ایک ہائی کورٹ حملہ کیس سے متعلق پورا ایک سیشن تھا ہمارا۔ دوسری خبر تھی کہ عدالتوں کو معاشی جو معاملات ہیں ریاست کے اس میں مداخلت غیر ضروری طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ بڑا اہم فیصلہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔